Poilano jotono no khakaham rupar mothani ungoi tayani sakbai thani ungoi tini norni buskang kisa ang kok sanani bagai manuk jaka tamni hinba je TTADC ni thanai 17 tarigo je ruling government tongmanai lefront ni bongni miat paimani yagulo abono tui gobangma political party tai bibono NGOs rokno tui je kok rok salaika ebong buba garano tui bibono borok je kok kesaka abono tui nang kisa tini kok sanani nei nongni buskang go phayo gakayang puilano sanani nayo je bubagara tabu kaisa non political organization triprano tui bo chini dofani samung tangai tong dofani bialo klai tongnai rongno jara mosayang tongnai ba bibonno angko wo klai tongnai rongno bo tini ko samung tangai tongnai baru tabu ani kokung kha oro tini kok samaning kha mo je thanai 23 tarik Mei o salo nini TPF ni ungoi je chini bukhuk patal kina jamatia tai bini o jamarano tui governor ni thani kaisa deputation likha o deputation bo kaisa proposal likha jehetu TTADC omochi indigenous people rongno ni bagai se khajangmani ba hekai oro indigenous people ni hoiteno biশেষ কইরা যতনি ন খাসুকসা যতনি ন মকল ni mukti hai chini ngoni kai chini mol o hano naikoli phainai chini bubagrano aro jodi administrator khaiganga kai chini dofani samung tangthiniwo ba chini borongni dukho kosto wansukthiniwo bo kaham kai toli manane kai samung tang manane nei bo kaisa proposal likha kai o proposal rimani yagulo bibono borok bibono kok sanani chengkha eka omono rugino ang kisa kok sanani ang niabo bubagra bai bibono isuno tui tipra hasten bibono isuno tui ang kok saka tamni hinba जों जे borok bubagarano tui राजनैतिक थंनानै नायो बा बनो इशु खलायै बिबोनो कक हानो सानानै नायो आबोनि प्रतिबाद जों खायनानै जिनि राइट्स दंगो गाय आबोनि बागैनो आं तिनि अकगनो न सानाय जे तिनि बुखुक पाताल खैना जमातिया जेता सामानि बो कासे प्रपोजल लिमाने आबो सांबिधानिक दा असंबिधानिक बर प्रश्नया बिनि राइट्स दंगो बो जेकुन बरंनो गवर्नर नि थानियो प्रपोजल लिनानि बिनि राइट्स दंगो जुदि तिनि बुखुक पाताल खैना जमातिया 23 तारिखो जे डेपुटेशन निमानि अमो जुदि असंवैधानिक उंगै तंखांक्या काय थानाय 14 तारिख मेवो कासे रिजनल पार्टी नि तरफ थेके गवर्नर थानि डेपुटेशन जाखा हेके बरक बो आ डेपुटेशन 3 जना बरक नि मुं बरक प्रपोज खायका इबेन खरकचा मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न एडिशन इनचार्ज नानि बागै बरक साका हे कखं खमो जुदि पाताल कैना जमातिया टीपीएफ नि अक्राज्य बिनि सामनाबो जुदि असंविधानिक बुंटांखाय 14 तारिख मेवो जे रिजनल पार्टी नि बरर 3 जना बरक जे मुं प्रस्ताव रिमानि आबके संविधानिक ना असंविधानिक अकंनाखै बरक तांगै मिया बरक 26 तारिख मे प्रेस मीट के तांगै अकंनाखै बरक सालिया क्लियर खालिया बरनि प्रपोजल जुदि संविधानिक नखाय चिनि बुखुक पाताल कैनानि प्रपोजल खाय तांगै संविधानिक बुंयांनाय आर बुखुक पाताल कैनानि उनको प्रपोजल जुदि असंविधानिक बुंटांखाय बंनि प्रपोजल बतांगा असंविधानिक बुंयांनाय अरो बर आर्टिकल उनको 6 दलनि प्रोविजन 16 नि 2 उनको साका अब गवर्नर जेकुन बरकनो जेकुनु कबो बना अपॉइंटमेंट निर्माणो जरा पाइ खांखाय बनो पाइनाबो बिनि संविधानिक क्षमता दंगो ब साबना रिने रिया अब उनको गवर्नर ब साक बायखांना उनको मानो हयतो जे रुलिंग गवर्नमेंट दंगो बरकनि बिसिंतिका प्रपोजल रखाय आबनो विवेचना खाय केबनो ब एडमिनिस्ट्रेटर ब अपॉइंटमेंट लिमानो अब बिनि राइट्स अब संविधानिक बिनि क्षमता दंगो हेकाय नों नरक 14 तारिख कैसा रिजनल पार्टी तो दाबी न खाय हेका किंतु बंनि अब बरक साबनि मुं रिखा तो बरक प्रेस मीट सालिया साकाय जों क्लियर खायमा खामो आरो ताबुक जे एडमिनिस्ट्रेटर जीके रावनो रिमानि बिनि मुंतो तंक करे हेकाय गवर्नर बरंनो अंको खालिया काय ताबुक कखंखा जे बुबाग्रा नि मुं प्रस्ताव खायमा बाय अब त असंविधानिक या हेकाय बो खरचा अ हानि न बो चिनि बुबाग्रा बो एडमिनिस्ट्रेटर उनखागले तंग खति तंबा
Abo phana bubagara naya bo administration na bo naya bubagara no bibino সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হইতে সাকা বন এমপি স্লামনা bo সাকা থানায় বিধানসভা নির্বাচনে সিকাং বন চিফ মিনিস্টারনি এক খালাইনানি অফার bo রিজাখা বিভিন্ন ভাবে বন অফারেকা কিন্তু bubagara abono কোন অফার না ফানা bo রিসিভ খাইলিয়া bo ইয়াসাগলিয়া অমন কারিব বিভিন্ন বড় বিভিন্ন জরাও অক্তি সাকা পয়লা জাতি উলপাতি bubagara tabuk boro ba bibonno kokti saka ka bubagara omono proof khaika puila jati ulopati jokhon NRC case no tuyei bo congress ni president tongpro nang NRC case withdraw khadi ata congress ni president yaka din sapuro bubagara srai sarang saka ang puila jati ni kongno wansungnai ulosi party ni aboni bagen ba congress ni president ni post yaka di kha bo NRC case no tabu continue khai tango corona virus o bemar sitra phaya hingkakai tini to ungko ungthang kamu tamnani aboni rai ungthang kamu ekta jeng ungko ma kamu kai tini jara bibino issue no tui je kok sanai bubagaran tui kok sanai indirectly jara kok sanai directly jara kok sanai hingkakai boro wansubi naithun sabo dofani bagai sacrifice khaika je regional party boro rok tini sabo dofa hani bagai jeng tongo thui rinai onek kisu khainai hini sanai tini ক্ষমতাও ফাইমানি আড়াই বছর কাই থাকা মুকুমু তামো মারি তং অনেক কিছু সাকা খুমুলঙ্গ যেদিন ত্রিপুরানি এসেম্বলি আসুগ আদিন পুইল এসেম্বলি আসুমান দিন সাজাকা খুমুলঙ্গ মেডিকেল কলেজ উংনাই হিनै কিন্তু তিনি খুমুলঙ্গ আড়াই বছর লাই থাকা দুইটা বাজেট লাইখা কিন্তু তিনি খকসা রাং আর তিনি সেংশন উইয়া তাঙ্গি উইয়া অমো অকক রাখা বর তাঙ্গি ছায়া একাই তাবো ককংখা আনি মুক যে তিনি যারা ও bubagara no ungkok je khayei je kok samani mane tui je kok sabanglai mani ba boi bibono salai mani omoni ব্যবসাবো ang tai kisa sanani musungo je regional party tini asangbidanik tini pike jomateni kokno asangbidanik proposal hini saka ang borno singna musungo tabe je village committee je tongmani o village committee to tabe elected member tongo left front ni pano supporter panonto ba INP tin supporter panonto ba je kono supporter panonto eka boro committee village committee tongto tui bahai ke boro committee kaisa khai jur khlaiye ADC rogo tabu eko village committee rogo boro bahai porichalona khlai boro ni to blog thangai bo bongni sil soi nanya boro bahai ke khaika abo ki সাংবিধানিক না অসাংবিধানিক অমো বড় ক্লিয়ার যদি খালাই কাই চাকামো অ্যাকচুয়ালি যারা সাংবিধাননি সম্পর্কে পড়িয়া জ্ঞান করে নলেজ কম চর্চা করে অমতি বড় রগ্ন অমতি অসাংবিধানিক বা অমতি সাংবিধানিক কক সিয়াও কক সাও বড় মনে ক্লিয়ার খাইনানি উচিত তারমানে হিনবা সংবিধাননি সম্পর্কে অনেক কিছু जों পড়িনানি স্টাডি খাইনা নাंगौ যদি নিজে ইংরেজি ইনকো সৈজানো বুঝিয়াকাই আবনো কক বড় খালাयै जुदि साका हंगाकाय चावो तामे हिनबा सियार काकाय बुइ सिनायनि थानि काहामकाय कक बरक बायकाय सैनादि एकाय बांला बायफोर सै परि खांकाय चावो अर जे आर्टिकल नि कक साका 16.2 এবং 14.3 ও তামতং পরিনাদি বুইনা পরিরিদি আর এডিসি নি যে একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার ন ইনচার্জ নেন যে বিশেষ করে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ন অমং খামো যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার না এডিসি ন তো নাইকলই তঙ্গো ব নুডাল ব মিনিস্টার একাই আরো তো বন তাই আলাদা কাই স্পেশাল বন তো তাই ইনচার্জ নি ঘোষণা না নাঙ্গা বলে অ্যাকচুয়ালি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বা যারা তাবো অকক সাইতানে বড় বিন পাওয়ার না প্লে খাইনা দিন রিংয়া বিন পাওয়ার যদি ব প্লে খাইনা নি করং গাঙ্গা কাই বড় অমনো খালাই মান খামু যে অকক রং বড় সাগলা খামু অম বড় গ্লাসি থাই ক্লাই অকক সামনে ব্লাইখানা লাসিনানি থাই ক্রাইও তাই আবনি বাগিনো আং সামনে নাইও যারা ছাইমিয়া উনকইয়া বরকসে অন্তি কক সাও অর পিকে জমাতিয়া যে সামানি অমরক ঠিক নতঙ্গ একা আবনি বাগै পিকে জমাতিয়া চিনি bubagara মুংন যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর খাইনান বাগै যে প্রপোজাল লিমানি আবনি বাগै টিপিএ তাই চিনি পিকে জমাতিয়া ন আং লাইকেনো খাকা হামিয়া ফারো যদি বচিনি bubagara অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উংনান মুসুংয়া বমিয়া বানো সাকা একা কাই ক্লিয়ার যে bubagara অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এডিসিনি উংলা এবং जोंबो बनो सापर्ट खायो महाराज जे एडिसनि उनको जे एडमिनिस्ट्रेशन जोंबो नाया